tuyang simbahan. No, kung kaya kay puha na atamanon ini, no? And of course, sabi ko nga kasubago, it is important that when there is something that is not right, we are to to correct it. No? Kaya some principles na kaipuhan niya tong sabuton, no, sa sa or rather that is what they call the current problem, no, or rather sorry po, some principles na kaipuhan niya tong kaipuhan niya tong ilingon, no, sa satuyang buhay pagtubod, no, especially those in the church, no, those active in the church, no. So primacy of liturgy, no, the faithful are to be made conscious of the preeminence of liturgy over possible forms of legitimate Christian prayer, no. So mas importante man giraray po mga katiwala ang Santa Misa. So this is what we are always pointing out in in devotions, no. Yes, yaw ng pamibi, yaw ng prayer, no. But we must always see to it that there is still the primacy of the liturgy of the Mass, no, because these devotions, no, they serve as a preparatory for us. Paulit-ulit ko yung isasabi, siguro ang iba sa Indo, paulit-ulit na si Father, no. Pag Wednesday, no, na mamasdan po niya mo, no. Pag nagno-novena, pano ang simbahan. Pero pagkatapos kang novena, dumana sa misa, minaro luwas, no. So, day po kita maging araw ka ini. Siguro minsan pag Huwebes man po dyan sa St. Jude, no? Pag novena prayer, no? Pag pamibi kang debosyon, dakulunon. Tapos maharali na pag mamisa na. So no, bako po kita araw ka yan dapat. No? So bako po kita dapat araw kaan. No? Because this novena, sabi ko nga ni, the primacy of liturgy, no? So we are being prepared by this novenas, by this devotion to what? The highest form of worship, to the Mass. No? So kaya po mas importante ang Santa Misa kaysa digdi sa sa mga forms of devotion, no. And then garo man sa nayapon pigtataram ko, nagpila ka ning kalawig-lawig sa pagpahid, pero di ka man nag-attender kang misa, di ka man nag-communion, di ka man nag-attender kang Santa Misa, mayo po yan. So nakipagsusuan, nakipag-iwal, no, taning makakapot, arag baga po kang sa Nazareno, pero dahil nagsimba, dyan po kita nasasala, na. So dyan ang nagiging mga fanatics, na. So that is why kay puha na primacy, masabutan ta that these devotions are preparations for us towards receiving Christ in the liturgy, na. The Mass should not be optional. The Mass should be obligatory. Na? So, yan tabi. Next po, some principles in popular piety. Ini ang pinakamadugo. Madigdi ako makakako aki mga sa pagtaram ko naman kani, baka may magkuruntra na naman. Na? So, evaluation and renewal. Na? So, the way forward in this area requires correct and wise appreciation of many riches of popular piety. No? So, it does not mean po, sa kong observation po, mili nagdedebosyon kay Padre Pio, nagdedebosyon kay sa mga sa mga santo, they don't need organizations, na fixed organizations na ma-organize ka dyan sa parokya. No, tatibada kulo ng organizations, pare-pareho man sa ng tao. No, kasi minsan igwaning sarong gurang na debosyon na kadakol na gabos, halos gabos, bako man pong sabihin na gabos na santo na yaon dyan sa simbahan, may organisasyon na nagdidebosyon. No, diba nga, Perpetual Help Association, Padre Pio Association, Lourdes Association, Saint Mary Magdalene Association. No, so it does not mean po siguro na kaipuhan na to. Now, there may be lead groups, halimbawa kang youth,
No? It doesn't mean that matayo kita kibagong asosasyon na Carlo Acutis Association, no? So timon po kay puhan, no? As long ang pwede kitang ining grupong ini, ang youth ministry, iyang nagdidebosyon, nagpapangadji kay Carlo Acutis, no? So it does not mean na igwang special na na organisasyon na sa Perpetual Help Association. So pero may mga may mga inaapod na church mandated association. Ano po ini? Ang mga church mandated association or CMO kaypuhan lambang simbahan igwa ka ini. And what are these? There are two ining Legion of Mary and Apostleship of Prayer. No? So ini pero ayan nga ni po. Pero baka isa sa mga parokya na patron iyan, pwede. Halimbawa nga dyan sa sa Padre Pio, no? Our Lady Padre Pio Association. Diyan ka mo sa Padre Pio, no? Halimbawa nga kang World Apostolate of Fatima, diyan po kita sa Our Lady of Fatima Parish. No, kasi diyan kita nagdedebosyon kay Our Lady of Fatima sa parokyang iyan. No? So yan po nga, evaluation and renewal. Kay po nilingon, no, kan lambang parokya, kan lambang tawo, no? Natibaad na may ibang kung pakaulok na concrete example na ginagamit ko digdio, may ibang mga gurang pag first Monday puti ta Lourdes, pag second Monday green ta St. Joseph, pag third Sunday may meeting so MBJ, ma-brown siya. Pag Domingo, pag fourth Sunday, ma-meeting so CWL, ma-blue siya. So, the same persons. No? So, siguro, we must need to evaluate for renewal. Para mahusay, ayusun ta. No? Taning magkikaigwaning focus, no? Magkaigwaning focus an sa tuyang pagtubod, no? Inapiga sarupang pigano ko digdi data pagpaiwalon, no? Data pagigwaning conflict na we are devoting to the same person, no? One of the expressions kadakol kan mga expressions of devotion kay Blessed Virgin Mary. Na so very dakulo na forms of devotion kay Blessed Virgin Mary. No, so let us not make a napapag-iwalon ta ang mga manlain-lain mga titulo, no? So we can do it, no? So halimbawa nga kung ang sa indong simbahan Marian ang ang title niya, because the diocese is also inviting for the for devotion to Our Lady of Salvation, maybe in the morning ang prayer sa novena sa misa duman sa patronindo, pagkahapon duman kay Our Lady of Salvation, no? So na data pag-isipon na nagko-conflict ang mga debosyon, no? So we are honoring one person, the Blessed Virgin Mary. No? So kaya po, evaluation and renewal. No? So kadakol minsan nawawara na ning focus. No? So and of course ining mga organisasyon na ini pakiulay mi lang po na kung bako man kamo taga dyan na parokya, di ka mo maglaog, no? Kung taga Daraga ka, duman ka dyan ka sa parokya Our Lady of the Gate. Di po ka mo ma-encroach ngayon sa ibang parokya because there are also devotees of that parish of that saint in that parish. Let them, no? So bako na ma-interparokyal kita, no? So there are some parishes talaga digdi sa interparokyal, so mga saradit na yan po. Pero no, so we have a big parish and then so po, evaluation and renewal, no? Kay puhan sa taning husayon, taning maging sarong focus kan debosyon ta. Natamal minsan kasi isa sa tao mismo, no? Kaya sabi ko kasubago, so kadakol niya ng santong pigdidebosyonan, no? So maybe kaya nga ni po sa liturgical calendar, no? So there are only specific in the general calendar of the church, there are only days that we celebrate specific days of saints. No, bako man every day,
may santo na pinag-oobliga kita na i-celebrate, no? We are to celebrate them and remember them on specific days only, so that in the specific days of the week, no, tangani na sa laog kang sarong simanang iyan, there are days with which we can fake focus on the mystery in the life of Christ. Na. So kaya po niya na mga evaluation and renewal sa laog kan sa tuyang mga pagdebosyon sa laog kan sa tuyang parokya. No? So, popular piety, next po principle, popular piety as the strength and in harmony with liturgy. No? So, the objective difference between pious exercise and the devotional practice should always be clear, is an expression of worship. No? So, they don't go against each other. They help each other. But, sabi ko kang kasubago, the highest form, no, is still the primacy of liturgy, primacy of the Eucharist. So mga katiwala, yan po, no, kadakol, we are just halfway through, no, di pa kita sa kabanga. No? So at least, little by little, we are guided kung paano kita maging maayos, no, maayos ang sa tuyang pagdebosyon, so that we may not fall into what we call fanaticism, which is the extreme. No, yun yung danger na nangyayari na po ngunyan. No? So many are becoming fanatics, less are becoming devotees. No? Fanatics are closed-minded, devotees are open-minded. No? So let us be open, let us give value to the Eucharist, give value to Jesus in the Eucharist, so that our devotions may be guided to what is correct. No? So salamat tabi sa indong paghinanyog gunya na hapon dili sa tuyang programang Hello Fathers, no? So lugod na nakatabang ako sa Indo, sa indong paghurup-hurup asin nagiyahan sa tuyang pagtubod. So maray na bang gitami sa inyong mga katiwala. Salamat po, Father E.A. Sevilla po ini.